después. Við leggjum þetta allt í þínar hendur í Jesú nafni. Todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Amén. Við skulum þá rísa á fætur Vamos a pararnos para cantar el himno. og syngja þema söngin saman. Gefðu gætur að Jesú. Já, þá vil ég gefa Lúi Torres orðið.
Ahora le invitamos a Pastor Torres a venir para acá a predicarnos la palabra. Segi það bara enn og aftur og við erum ótrúlega þakklátt fyrir að hann sé hér með okkur til að deila orði Krist. Estamos muy agradecidos de que está aquí con nosotros para compartir su palabra, la palabra de Dios con nosotros. Gracias. Takk fyrir. ¿Está el micrófono puesto? ¿Lo pueden oír? Heyriði í mér? Quisiera tomar la oportunidad de agradecerle a Kayla Ég vil nota tækifærið og þakka henni Keilu y a su hermanito Justin og bróðir hennar, litla bróðir hennar Justin y a su papá, el pastor Roberto Hayes, og pappa þeirra sem heitir Robert Hayes que estuvieron con nosotros por estas 2 semanas. sem eru búin að vera hérna með okkur undanfarnar 2 vikur. Kayla, thank you so much. Keila, takk fyrir. And Justin, thank you for smiling. Og Justin, takk fyrir að brosa. Y el pastor Roberto, Og prestur Robert, muchas gracias por estar con nosotros. takk fyrir að vera með okkur. Bueno, aquí está el control. Hérna fjárstringin Y esta noche og í kvöld es la continuación de anoche. þá erum við að halda áfram, við erum með framhald af síðasta ¿Es fyrirlestri. cierto? Er það ekki rétt? Entonces, en esta situación, Þarna á þessari, el artista Dennis Quaid, ¿cuántos lo conocen ese nombre? hversu mörg ekki þekki þennan leikara Dennis Quaid? Está bien. Ellos tuvieron gemelos Og þau eignuðust tvíbura y estuvieron en el hospital og þau voru á sjúkrahúsinu y la enfermera, sin darse cuenta og hjúkrunarfræðingurinn að lo que taka estaba eftir, haciendo, var ekki alveg viss hvað hún var að gera. le dio heparin, Þá lét hún þetta esta heparín medicina, 1000 veces más de lo que le estaba expuesto a dar a los niños. Þau setti sér 1000 sinnum meiri skammt heldur átt að vera. Y ella estaba en casa y sintió que algo estaba pasando con sus criaturas Og hún var heim og henni fannst þess að vera eitthvað að gerast með börnin y finalmente fue al hospital. og að lokum fór hún á sjúkrahúsið Entonces encontró la situación que los niños estaban graves, og þá uppgötvaði hún að börnin voru alvarlega veik a punto de la muerte. og við það að deyja. Pero En gracias al Señor se salvaron. lof sé Guði þá björguðust þau. Y dice aquí los gemelos babies en peligro. Og hérna stendur börn, tvíbura börn í hættu. La medicina Lyfið le dio 10,000 veces más las unidades que estamos supuestos a darle. Þetta var 10.000 meira heldur en átt að fá. Y así sucede algunas veces. Og stundum gerist þetta. Es peligroso tomar la medicina incorrecta. Það hættulegt að taka einn rangt lyf. Y en esta noche vamos a hablar de la marca de la bestia. Og í dag ætlum við að tala merki dýrsins. Yo quisiera acordarles Mér langar að minna ykkur á que este leopardo con 7 cabezas y 10 cuernos að þessi hlébarði með 7 höfuð og 10 horn se llama la bestia. heitir dýrið. Y si ustedes se acuerdan, esta bestia es una mezcla de las otras 3 bestias, el león, el oso y el leopardo. Og eins og þið munið þá þetta blanda af 3 dýrum, ljónið, byrninum og hlébarðanum. Una unión. Ahora, lo interesante de esta bestia Það merkilega við þetta dýr es que trata de pasarse como que tiene control del mundo. það lætur eins og það stjórni öllum heiminum. Y entonces por eso la Biblia dice que es anticristo, Þess vegna sagt þetta antikristur. porque la palabra anticristo quiere decir en lugar de Cristo. Antikristur þýðir einhver sem í staðinn fyrir Krist. Es odio. Si alguien está tratando de tomar su lugar Það augljóst ef einhver að reyna að taka manns eigið sæti eða stöðu. el hecho que está tratando de tomar su lugar quiere decir que está contra de usted, ¿verdad? Og þá ef einhver reyna að taka okkar stöðu þá hann alltaf mót okkur. Pero lo que la Biblia nos está tratando de explicar es lo siguiente. En það sem Biblían að reyna að útskýra þetta.
este poder Þessi que se máttur, levanta hann kemur, contra Cristo, fer gegn Kristi lo hace en una manera muy interesante. og gerir það á mjög athyglisverðan hátt. Voy a pasar a estos versículos, Ég ætla að fara yfir þessi pero voy a vers hacer alguna pregunta. og ég ætla að spyrja ykkur. A ver si yo lo encuentro. ¿Qué es eso? Hvað er þetta? ¿Un qué? Un pavo. Þetta er kalkúnn. Sí. Ahora, ¿qué es esa palabra? Hvaða orð er þetta? Señuelo. ¿Qué es la palabra? Señuelo. ¿Qué es un señuelo? Hvað er eiginlega señuelo? ¿Ah? Exactamente. Un señuelo es una copia de, Það er svona hermi, o algo que se parece exactamente a otra cosa. eitthvað sem virðist vera en er það ekki. Entonces, en mi casa o alrededor de mi casa tengo pavos salvajes. Heima hjá mér þá er ég með kalkúna sem eru Pero viltir, en esta situación, en hérna, í þessu, esto no es el verdadero, þetta er ekki ekta kalkún. este es el falso. Þetta er svona plat. Ahora ustedes ven aquí, tiene cuatro patas. Sjáu, það eru 4 fætur þarna, Tiene tres, ¿verdad? eða 3 fætur. Y es porque esto es un tubo que está clavado en la tierra. Þetta er nefnilega svona, Entonces este es el svona falso, stöng sem er ítt á jörðina. un señuelo de los pavos. Þetta er svona eftir herma eftir kalkúnunum. Ahora, parecidas. Það eru síðast að vera líkur. ¿Quién es esta? Hver er þetta? ¿La conoce? Þekkið hana? ¿No la conoce? ¿La esposa de quién? Ah, del príncipe. Þetta er kona prinsins. Allavega Se líkur. parece, ¿verdad? Hún er lík henni. Se parece mucho a Megan. ¿Y esta es quién? Hún líkist Megan. Entonces, ¿cuál es la Megan? Hver er Megan? ¿Cuál? Hvor ¿Es er það? esta o aquella? Er það þessi eða þessi? Es esta. Það er þessi. Se parecen, Er það líkar? ¿sí? Já. Entonces, sí, esta es Megan. Þetta er Megan Y esta es Danielle Harris. og þetta er Daniela Harris. Se parecen mucho. Þær eru líkar. Una puede pasar por la otra. Einn getur þóst verið hinn. ¿Es cierto? Er það ekki? Entonces, otro aquí. Svo er ¿Cuál es, annað. cuál es el verdadero? Hver er að þykjast hér? Estos son que, Þetta eru hvað? Þvottabirnir. entonces, ¿y este es qué? Hvað er þetta? Þetta El er gato. köttur. Köttur. Entonces, cuando estamos hablando de lo que está sucediendo, Þegar við erum að tala það sem er að gerast, Dios nos está tratando de alertar de la realidad que hay un poder que está tratando de pasarse como que es. Guð er að reyna að segja ykkur að það er eitthvað vald sem er að reyna að þykjast vera eitthvað sem það er ekki. Y entonces por eso se llama la bestia. Þess vegna heitir það dýrið. Ahora, si se acuerdan anoche, Ef við munið eftir í gærkvöldi, para repasar, til að fara yfir smá upprifun, la bestia tenía que salir, era una mezcla de cuantas cosas, og þetta dýrið er blanda af hverju? tres bestias. 3 dýrum. Se levantaba dentro el qué, Hún kemur upp el Imperio Romano. hjá Rómaveldi Entonces perseguía a los og santos. hún bara fer illa með þá hérna heilugu Iba a reinar por 1260 og años. ríkir í 1260 ár Iba a recibir una herida og mun fá banasár y la herida se iba a sanar. en sárið myndi læknast. Es un poder religioso. Þetta er trúalegt vald. Intentará cambiarla, Reynar að breyta pero la ley de quién? lögmálinu, La ley de Dios. lögmáli Guðs, Habla qué cosa? Blasfemias. fer með Guðlast. Es una mujer Þetta er kona que es una, sem er otra kirkja. palabra,
En la Biblia, Í Biblíunni, cuando Dios habla de su iglesia, þegar Guð talar kirkjuna sína, algunas veces usa como que es la esposa del Señor. þá stundum notað kirkjuna Y si es esposa- eiginkona Guðs. Es una mujer. Og þessi eiginkona kona. Entonces la iglesia es la esposa de ¿quién? De Jesús. Kirkjan eiginkona Jesús. Por eso es que simbólicamente usan la mujer. Þess vegna kona notuð táknar hann hátt. Entonces además es una ¿qué? Ciudad que está situada sobre ¿qué? 7 montes. Þetta borg meðal 7 fjalla. La bestia tiene y la bestia impone una marca. Og það númer á dýrinu og það merki dýrs. Ahora yo les pedí a ustedes que vayan a sus casas anoche y que regresen y me digan quién piensa que esto es. Og ég baði ykkur að fara heim í gær með blaðið og velta fyrir ykkur hvað haldið þið þetta sé. ¿Quién adivinó? Hver gat upp á því? ¿Qué poder duró 1200 años? ¿Hay una mano? Sí. Estuve averiguando y lo de los años no lo tengo muy claro, pero sí sobre la ciudad, que es Roma, la eterna Roma. En Roma, en ese entonces, están las 7 montañas. En cada una de las montañas fueron edificadas unas iglesias. Y de allí sale de Roma la ciudad eterna amurallada, protegida por Dios. Está bien. Já, það rétt. Representa entonces la iglesia romana. Þetta merkir rómversku kirkjuna. Ahora, ¿por qué es que Dios está revelando esto? Af hverju Guð að segja ykkur þetta? Porque su salvación y mi salvación Hans frelsun og mín dependen no de la iglesia, frelsun sem hann gefur mér fer ekki eftir kirkjunni, sino del que puede salvar. heldur eftir þeim sem að getur ¿Y frelsað. quién es el único que puede salvar? Hver svo eini sem getur frelsað? Dios. Guð. ¿Está bien? Y entonces cuando uno depende de otra cosa, Þannig að ef maður háður ykkur, aunque uno es sincero, þó maður sé einlægur, uno puede estar poniendo su confianza þá getur maður verið að leggja sitt Og trúnaðar su fe traust eða sína trú en aquello que nos salva. á eitthvað sem maður frelsar ekki. Entonces vamos a ver si hay información histórica que puede comprobar lo que ustedes han dicho. Við skulum aðtóa hvort það sé einhver svona sagfræði sem getur stutt við það sem þið eru að segja. Deja pasar de estos, está bien. Estaba yo dando una presentación Ég var að kynna einhvern tímann þetta, en el año 205, 2005, perdón, 2005. Entonces, hubo una pareja que estaban participando, asistiendo. það var par sem var að koma á fyrirlestrana Y fui a visitarlos. og ég fór að heimsæktu þau Y el esposo me dijo, og maðurinn sagði, pastor, perdóneme, pero yo no creo en nada de lo que usted dijo. prestur fyrirgefðu, ég trúi engu sem þú ert búin að vera að segja. Entonces, no me diga, le dije. Þá sagði, þú No, yo segir, no creo lo que usted está diciendo de la bestia, etcétera. Eso usted lo inventó. þú bara bjóst þetta til með þetta dýr, ég Y trúi yo ekki. estaba pensando, ¿cómo voy a responder a esta persona? Og ég var að hugsa, hvernig hefur svara hann? Entonces, él tenía una biblioteca ahí de libros Hann var með bókasafn heima hjá sér y sentí la impresión de que debo ir y ver en los libros si podía encontrar algo que podía demostrarle al Señor que lo que yo estaba haciendo era cierto. og ég fann eins og ég ætti að leita að einhverjum bókum þar sem að myndi það stiða við það sem ég var að kenna. ¿Y qué encuentro? Og hvað haldið ég að fyndi? Encuentro una Biblia. Þá fann ég Biblíu Un foto que yo tomé de la Biblia. og ég tók mynd af henni Y esta Biblia era de él. og hann átti þessa Biblíu. Y se la dieron en el 1935. Og hann hafði fengið hana 1935 Porque había asistido a la iglesia presbiteriana cada domingo. af því að hann hafði farið í kirkju og hverjum sunnudegi hjá þessari presbyterian kirkju.
por su buena asistencia. og fyrir góða mætingu fekk hann þessa ¿Está biblíu. bien? Entonces por dentro el pastor la firmó y la superintendente de la escuela dominical también la firmó. Og þannig var þetta skrifað inn í El pastor og kvittunin hjá y bæði el presti superintendente. Está og bien. yfirmanni kirkjunar. Entonces hasta escribieron la fecha, Og hérna eru dagsetningar. febrero 10 de 1935. 10. febrúar 1935. Y yo encontré esto muy interesante. Mér fannst þetta mjög athyglisvert. Era una Biblia que lo obsequiaron a él cuando era joven. Þetta var biblía sem hann fekk gefins þegar hann var ungur. Entonces le abrí Þannig að ég opnaði hana y busqué la última página og ég leitaði síðustu blaðsíðunni. y encontré algo fantástico. Og þar fann ég eitthvað dásamlegt. Aquí tiene revelación, que se escribe así en inglés, abreviada, pero es Apocalipsis. Þarna stendur Opinberunarbókin. Entonces tiene una X, ¿la ven la X? Það er X, Entonces I. I. Y entonces otra X, Svo kemur aftur X, B-U, Vaff, U, I. nei Vaff og svo I. Entonces esos son números ¿qué? Þetta eru Romanos. rómverskar ¿Está tölur. bien? Entonces esto es Apocalipsis 13 al 17. Þannig að þetta er Opinberunarbókin 13 til 17. Entonces aquí hay una nota Hérna stendur que dice sem segir el subir del poder furioso de Babilonia mística. það sem að þetta dulúð Babylon rís upp. Aquí se describen Hér er því lýst y señala que es Roma, que fue sem Róm, construida en 7 montes y það sem hún var byggð meðal 7 hérna fjalla. Y eso identifica que es el asiento de este tiránico. Og það þýðir að þetta er sæti þessa illa valds. Ahí está. ¿Pueden ver? Sjáu þetta? En inglés, the rise, power and fury of this mystical Babylon are here set forth in Rome, y Roma, construido en las 7 montañas, is pointed out, es señalado como el asiento de este tiránica. Jú, þarna var hann bara að endurtaka það sem hann var að Y segja. entonces cuando lo leí, el hombre pensó que yo estaba inventando eso también. Og þegar ég las þetta þá hélt maðurinn að ég væri bara búið þetta til. Y me dijo, deme esa Biblia. Láttu mig fá þessa biblíu Y saman. se la di. Og ég let hann fá. Y cuando la dio, Og hann fekk hana. el hombre se quedó, como decimos en Puerto Rico, bobo. Hann var alveg kjaftstopp. Y le di gracias a Dios Og ég þakkaði Guði fyrir que la prueba estaba en su biblioteca. að það var þetta að finna sönnunargagnið ¿A dónde? hans eigin biblíu. En su biblioteca, Ah, sí, en su propia Biblia. Hans eigin biblíu og hans Y esa Biblia había sido hecha por la iglesia presbiteriana. eigin bókasafni og var gefin út af Presbyterian kirkjunni. Entonces, aquí dice de nuevo, lo escribí para que Hérna la gente stendur que aftur. habla en inglés puedan leerlo. Hérna stendur aftur. En otras palabras, estas palabras aquí son las que yo subrayé aquí. Entonces hay prueba. ¿Hay qué? Hay prueba de lo que yo he estado diciendo. Það eru sönnunargögn fyrir því sem ég er að segja. Y no soy el único que he visto la interpretación tal como se está presentando. Ég er ekki svo eini sem er að segja þetta. También dice que este poder va a durar cierto tiempo. Og það kemur líka fram að þetta vald mun vara í vissan tíma. En el 25 de Daniel, Í Daniel capítulo 7, 7:25 dice un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. þá kemur En Daniel 12, versículo 7, dice lo mismo. þá kemur hann í Daniel 12:7 alveg Tiempo, tiempos y Tíðir. mitad de tiempo. tíðir og hálftíð. Y en Apocalipsis dice 1260 días. Í Opinberunarbókinni stendur í 12. kafla og 7. versi Versículo 1260 6. dagar, Pero el versículo 14 en í 14. versi dice tiempo, tiempos y mitad de tiempo. tíðir og hálftíð.
Y en Apocalipsis 13, versículo 5, Og í Uppenbararbókinni 13:5, hablando específicamente de la bestia, þá er verið að tala sérstaklega um dýrið, va a durar 42 meses. þá mun það vara í 42 mánuði. Entonces, si usted toma 42 meses Ef þið takið 42 mánuði y lo multiplica por 30, og þið margfaldiði með 30, 1260 días. exactamente. 1260 dagar. 1260 años, ¿está bien? Já, það er að segja ár. En otras palabras, todo lo que dicen mucha gente, que el anticristo va a subir pronto y que va a engañar al mundo, Með öðrum orðum, fólk sem er að segja að Antikristu fer að koma og mun blekkja allan heiminn, solamente es una interpretación hecha por alguien, pero no basada en la Biblia. það er bara einhver sem hefur túlkað þannig, en það er ekki byggt á Biblíunni. Porque ese poder tenía que estar durando por 1260 años, Því að þetta vald mun þurfa að hafa verið við völd í 1260 ár y no hay hombre en la historia del hombre que vive 1260 años. og það er engin maður sem við veitum sem hefur lifað svo lengi. Está hablando del periodo Það hefur verið að tala um tímabil del año 538 frá 538 hasta el año 1798. til ársins 1798. Está bien. Aquí está, Hérna er þetta. del año 538 538 hasta el año 1798. til 1798. Y si usted saca la cuenta, Og ef við reiknum þetta, si añade a los 538 1260, ef við deilið þessu yfir á þessu ár, el total es 1798. þá fáum við 1798. Ahora, eso es interesante, Þetta er mjög athyglisvert. porque lo que está diciendo es que va a durar por 1200 años Það er sagt að þetta muni vara í 1200 ár y que va a tener una herida og mun fá banasár al final del 1798. þegar þessum árum líkur. Entonces, si eso es correcto, Ef þetta er rétt, este poder þá er þetta vald. tenía que recibir una herida. Þá hefði það þurft að fá eitthvað skona ¿En qué banasár. año? Hvaða ár? 1798. 1798. ¿Sucedió eso? Gerðist þetta? Sí. Já. Aquí dice Hérna kemur fram que su cabeza, ¿como qué cosa? ¿Herida de qué? eitt af höfðum þess virtist sært til ólífis, Pero su herida mortal fue en sanada. banasár þess var Y heilt. se maravilló, ¿quién se maravilló? Toda la tierra en pos de la bestia. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. En otras palabras, la bestia recibió una herida Þetta dýr y se fékk sanó. sár og það læknaðist. Ahora, sucedió eso en el 15 día de febrero del 1798. Þetta gerist 15. febrúar 1798. ¿Qué pasó? Hvað gerist þá? Durante los tiempos de la era oscura, Á meðan að ¿cuántos han estudiado la historia de Europa? hinnar myrku miðaldi voru, Y había un tiempo que se llamaba el tiempo oscuro. þekkiði eitthvað í sögu Evrópu þegar það var hinnar myrku miðaldir? No, se llama el tiempo oscuro Þetta er hinnar myrku miðaldir, porque durante ese tiempo la Biblia no se permitía que cualquiera persona la tenga. þá var Biblían ekki leyfuð, þess vegna var þetta kallað hinnar myrku miðaldir. Entonces, la iglesia Þannig að í kirkjunni, estaba contra la Biblia kirkjan var á móti Biblíunni y decía que solamente los curas la podían leer. og sögðu að bara prestarnir máttu lesa hana. Entonces había una gran ignorancia en Europa. Þannig að það var mjög mikil fáfræði í Evrópu. Y durante esos 1200 años, 1260 años, Í þessu 1260 ár, la iglesia es responsable por la muerte de más de 150 millones de personas. og þá er kirkjan ábyrg fyrir dauða 150 milljóna manna. ¿Cuántos? Hvað margir? Es una gran cantidad. Þetta eru dálítið margir. Yo estaba en un aeropuerto en Suiza, Ég var á flugvelli í Sviss, en Ginebra, í Genf, y estaba esperando mi turno para recibir mi boleto. og ég var að bíða eftir að fá miðan minn.
Pues la señora estaba teniendo mucho tiempo con la otra persona que estaba delante de nosotros. Og það var einn kona sem var svo lengi að sinna annari konu sem var fyrir fram að mig. Y alguien detrás de mí dijo, Og það var eitthvað sem sagði fyrir aftan mig, estamos en la fila incorrecta. við erum ekki í réttu röðinni. Y yo de vuelta y digo, no, estamos en la fila correcta, es que estamos aquí en el tiempo incorrecto. Og þá sagði, nei, við erum í réttu röðinni en ekki í rétta tímanum. Entonces el señor, los americanos, y viene y me dice, Og þá sagði hann, ¿y usted qué hace de su trabajo? og hvað gerir þú að atvinnu? Yo le dije, yo soy pastor. Ég er prestur, sagði ég. Ah, usted es uno de ellos que mataron tanta gente durante el tiempo de Europa. Já, eru þið einu af þeim sem að drápa svona mikið fólki á Evrópu og myrku miðöldunum? Y yo le dije, usted tiene razón, no soy uno de ellos porque no viví en ese entonces. Nei, ég er ekki einn af þeim, ég bjó ekki á þeim tíma. Pero sí, usted tiene la razón que durante ese tiempo, esa época oscura, Það er rétt að þegar á þessum tíma stóð, millones de gente perdieron sus vidas a la mano de la iglesia. þá var kirkjan sem að draf milljónir manna. Y entonces me dijo, ¿y por qué esto no cree en la evolución? Og af hverju trúið þú ekki á þróunarkenninguna? Yo le dije, no creo en algo que no existe. Ég trúi ekki á eitthvað sem er ekki til. Entonces me dice el hombre, ¿qué? ¿Cómo que no existe la evolución? Ha, er ekki til þróun? Bueno, yo noté que quería tener un argumento y estaba hablando a voz alta, ¿no? No estaba... Og ég heyrði að hann vildi rífast um mig og hann talaði mjög hátt. Y finalmente la señora dice, next. Og svo segir kona, næsti gerur svo vel. Inmediatamente me fui a tomar mi boleto Og þá fór ég og tók miða minn y me fui para entrar en el avión og ég fór beint að y me flugvélinni salvé de esa pelea que ese hombre quería tener. og ég losnaði við þetta rifrildi. Y me siento en mi asiento Og ég settist í y cuando el sætinu avión llega a su altura, og svo þegar flugvélin komin á loft, siento a alguien respirando en mi cara. þá sé einhverjum andón í Al andlitinu hombre lo habían sentado delante de mí. og þá hafði sest fyrir fram að mig. Y quería entrar en esa discusión sobre la creación y la evolución, etc. Og hann vildi fara að rífast um mig Pero hay mucha gente que sabe la historia de Europa. Það eru margir sem þekkja sögu Evrópu. Y no sé si ustedes lo saben, si lo saben o no, Ég veit ekki hvort þið vitið það, pero mucha gente sufrieron también en otras partes del mundo. en margir þjáðust líka í öðrum löndum. Porque la iglesia sentía que era su deber de convertir al mundo. Og því að kirkjunni fannst að hún ætti að breyta öllum til kristindóms Pero í lo heiminum. hacía a la punta de la espada. En þau gerðu það með sverðinu. ¿Ok? Y mucha gente, por ejemplo, Og margt fólk, en Guam, jafnvel í Guam, todos los varones los mataron þau drápuðu alla karlmennar porque no querían convertirse. af því þeir vildi ekki snúast til trúar. Y se casaron entonces los hombres con las mujeres. Og þannig að menninni giftust konunum. Y si usted hoy va a Guam, Þannig að ef þið farið til Guam, casi toda la gente de Guam tienen apellidos hispanos. þannig að allir eru í Guam með svona spænst eftirnafn. Torres, Pérez, González, Pérez, Martínez, González, Martínez Cruz, etc. og svo ¿Por frans. qué? Af hverju? Porque todas las mujeres tuvieron que casarse con los españoles, Allar konuna þurftu bara að giftast Spánverjum con el propósito de convertir a esa gente a Til- ser católicos. til þess að þeir eru öll spænsk. Y si usted va ahí hoy día, Og ef þið farið þangað í dag, la mayoría de la gente ahí son católicos. þá eru eiginlega allir þar kaþólskir. No porque querían ser católicos, Ekki af því að þið vildi vera kaþólsk, sino porque no tenían otro remedio. þegar þið höfðu bara ekkert neitt val. Es como la situación que ustedes tienen en Venezuela. Þetta er eins og í Venezuela. Hay la situación hoy en día Þannig er staðan í dag que hay peligro að það er hætta para aquel que no está en armonía con el gobierno. Fyrir þann sem er ekki að gangi í takt við ríkisstjórnina. ¿Es cierto, sí o no? Er það ekki rétt? Hay peligro. Y el que encuentran que está contra del gobierno Og ef þeir uppgötu að það er eitthvað á móti ríkisstjórninni, o tiene que escaparse þá þarf hann annarkvort að flýja o eða pierde su vida. ¿Cierto eso? missa lífið. Está bien. Þetta er rétt. Pues eso sucedió durante el tiempo de Europa. Þetta gerðist í Evrópu. Ahora, en este mes, lo que sucedió
Á þessum mánuði sem þetta fue gerðist, que Napoleón Bonaparte að þá gerði Napoleon Bonaparte, estaba tratando de conquistar la Europa. eða þá var hann að reyna að sigra Evrópu Y él sentía que había algo que estaba resistiendo. og hann fann eins og það væri eitthvað gegn honum. Y finalmente se dio cuenta que era la iglesia. Og þá uppgötaði hann, já, þetta er kirkjan. Entonces, él mandó a su general Þannig að hann sendi hershöfðingjum sinn, y tomó preso al Papa. þá tók hann páfan fangan Y entonces puso al Papa en la cárcel. og sett hann í fangelsi. Y el Papa murió en la cárcel. Og þar dó hann. Entonces la iglesia en el 1798 recibió ¿qué cosa? Þá Una herida. fekk kirkjan sár. Es interesante, ¿no? Þetta er aðtiklisvert. Porque exactamente como la Biblia había profetizado, Sama ár og Biblían que este poder sagði frá que estaba persiguiendo a otra gente que no querían aceptar sus dogmas, að þetta var fólk sem að vildi ekki taka við þeirra kenningum que iba a ser parada og þetta vald myndi con vera una stöðvað herida. með sári. Y después de esa herida, Og eftir þetta sár la iglesia renovó. þá vaknaði kirkjan aftur upp. Y hoy en día, Og í dag de nuevo, aftur todo el mundo þá está admirando a la iglesia. líti allir heimurinn til kirkjunar. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Er það ekki rétt? Entonces, como lo dijo la Biblia, Eso. sucedió. Biblían sagði þá það gerast. Ahora, la herida fue sanada Sárið varð heilt y fue, salió en el periódico de San Francisco, en California, Þetta kom í San Francisco dagblaðinu y dice, Mussolini y Gasparri firman un pacto romano histórico. Mussolini og Gasparri þeir skrifa undir samning sem að bara mjög frægur. Entonces dice, el interrogante romano esta noche era un asunto del pasado y el Vaticano estaba en paz con Italia, poniendo los autógrafos en él. Dice en este memorable documento, sanando qué cosa. Ahí está, sanando qué. La herida. Se mostró extrema cordialidad en ambos lados. Og þarna verið að tala það og bara sagt berum orðum og þarna læknaðist sárið. En otras palabras, Með öðrum orðum, como la Biblia lo había dicho, eins og Biblían hafði sagt, sucedió. það gerðist. Y de nuevo, acuérdense, no estamos hablando de personas. Við erum ekki að tala fólk. Estamos hablando de cosas históricas que sucedieron con una institución que controlaba a los reyes de Europa. Við erum bara að tala vald og tímabil sem og valdi stjórnaði konungsríkum ríkjum Por heims. eso es que en los países hispanos, Þess vegna í spænskumældi löndum, donde está la sede de la ciudad, está una iglesia. Alltaf í miðri borginni það kirkja, En la plaza. á torginu. No sé si ustedes han dado cuenta de eso. Hafið ekki tekið eftir þessu? En cada plaza que hay. Á hverju torgi kirkja? ¿Sabe por qué? Vitið af hverju? Por la influencia que tiene la iglesia sobre el gobierno. Vegna þeirra áhrifa sem að kirkjan hefur yfir ríkisstjórninni. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Está bien? Ahora, dice la Biblia que hablará qué cosa. Segir í Daniel, Palabras que contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. hann mun orðmæla gegn hennum hæsta, kúa hennar heilegu hennins hæsta. Y pensará en cambiar los tiempos de la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio de tiempo. Og hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Entonces, la Biblia llama esta mezcla de religión y lo político, lo llama Biblían kallar þetta þegar að það er svona blanda af fornicación. trú og stjórnmálum, þá kallar þetta En otras palabras, framhjáhald. Jesús nunca
se metió en la política de su tiempo. Jésús hann fór aldrei í pólitíkana hér Es þegar cierto, sí o no? á jörðinni, er það ekki rétt? Él nunca se mezcló con las cosas políticas, con los romanos, etc. Hann var aldrei að skipta sér að stjórnmálum. ¿Por qué? Af hverju? Porque la política no cambia el corazón. Af því að stjórnmálum breyti ekki hjartanu. Solamente el poder de Dios puede cambiar el corazón. Bara krafti Guðs breytir hjartanu. Ahora vamos a seguir adelante. Við skulum halda áfram. Dice que trataré de cambiar la ley. ¿De cambiar qué cosa? La ley. Og það sagt að það muni reyna að breyta lögum Guðs. Aquí es un ejemplar de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Hérna sjáum við boðorð Guðs í Gamla testamentinu. Y los mismos principios se encuentran en el Nuevo Og Testamento. hérna getum við fundið það sama í Nýja testamentinu. ¿Está bien? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Guð er svo sami hér áður fyrir og nú og allar aldir. Entonces, si ustedes notan, son 10 mandamientos. Og hérna sjáum við að þetta eru 10 boðorð. ¿Está bien? Son 10. Það eru 10. Pero si ustedes notan, como está escrito en el principio, En að þessu þið sjáum hér er skrifað í upphafi. la primera dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fyrsta segir, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Entonces, el segundo mandamiento Og boðorð nr. 2, nos habla de no tener dioses ajenos og þá er verið að tala að vera ekki með y inclinarse delante de ellos. aðra guði eða líkneskjur. El tercer mandamiento, Og þriðja, no tomar el nombre de Dios en vano. að þá maður ekki að leggja nafn Drottins Guðs við El hégóma. cuarto mandamiento Og fjórða, se habla de, acuérdate, de santificar el día de sábado. minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Los 6 días trabajarás Í 6 daga menn þú y harás todas tus labores. skaltu erfið og vinna allt þitt verk. Mas el día séptimo es sábado En 7. dagurinn er hvíldardagurinn. o fiesta del Señor tu Dios o Dios tuyo. Helgaður drottni Guði þínum. Ningún trabajo haráis en él. Þá skalt þú ekkert verk vinna, Ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia, ni de carga, ni el extranjero que está habitando dentro de tus puertas. og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgarhliða þinna. Porque Dios hizo la tierra y los cielos en 6 días Því að á 6 dögum gjörði drottin himinn og jörð y descansó el séptimo día. og hvíldist 7. daginn. Entonces dice, él descansó en el día séptimo, por esto bendijo que dijo el Señor el día del sábado y lo santificó. Hann fyrir því blessaði drottin hvíldardaginn og helgaði hann. Ahora, cuando se habla de algo santo, Það er verið að santificación, tala hér eitthvað ¿quién es el que tiene poder helgað. para hacer algo santo? Hver getur helgað eitthvað? Dios. Bara Guð. Entonces, el siguiente mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Og næsta boður talar heiðra föður þín og móður þína. Entonces, no matarás, Þú skalt ekki morðfremja, no qué, þú skalt ekki dreyja hór, ¿y qué más? þú Hurtarás, skalt ekki ni stela, está bien, dicen þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn náunga þínum que no debemos de codiciar las cosas del ajeno. og þú skalt ekki girnast hús náunga þíns. ¿Está bien? Ahora, por eso aquí dice no codiciarás. Þannig að þess að Esos þú son los 10 skalt mandamientos. ekki girnast. Þetta eru 10 boður Guðs. Y si todo el mundo en Venezuela o en Islandia guardase estos mandamientos, Og ef allir myndu halda þessi boður hér á Íslandi, ¿qué clase de país tendrá entonces? og hvernig land myndi þetta þá vera? Un buen país, ¿qué dicen ustedes? Mjög gott land. Entonces, estos son los mandamientos de Dios. Þetta eru boður Guðs. Ese es el cambio que se hizo de la ley. Þetta eru breytingarna sem voru gerða við Yo lögum. quiero que ustedes noten el cambio. Ég vil að þið sjáuð munin. El primer es de no tener dioses ajenos delante de mí.
fyrsta þú skalt hafa aðra Guð en mig. Entonces el segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Og næsta númer 2, þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðsins við ¿Qué hégóma. pasó? Hvað gerist þarna? ¿Hay algo diferente, sí o no? Eitthvað ¿Cuál es la skrítið? diferencia? Hver munurinn? La diferencia es que el segundo mandamiento Málið að no es ese. boður númer 2 ekki þetta. El segundo mandamiento Boður númer 2 es este. þetta hérna. Y este habla, no haréis para ti imagen de escultura ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. Þú skalt engar líknesku gjöra þér, né nokkra mynd eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnum undir jörðinni. No las adoraréis, Þú skalt ekki tilbiðja þær ni rendiréis culto. og ekki dýrka þær. Yo soy el Señor Dios tuyo, Sí. el fuerte, Ég drottin Guð þinn, vandlátur Guð, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, sem vitja misskjöra feðrana á börnunum, já, í 3. og 4. lið, y de aquellos digo que me aborrecen, þeirra sem ég hata. y que uso misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. En auðsinni miskunn þúsundum, þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín. Ese es el segundo mandamiento. Þetta boðorð númer 2. Entonces, pero cuando usted va a los mandamientos que la iglesia puso, Þannig að ef þið farið í boðorð þessara kirkju, ¿qué hizo? hvað gerði hún? Quitó el segundo mandamiento. Tók annað boðorðið út Y el tercero lo hizo número 2. og tók 3. og setti það númer 2. Y el cuarto lo hizo número 3. Og 4. var það 3. Y el quinto lo hizo número 4. Og 5. var það 4. Entonces, ¿qué hizo con el último? Og hvað var þá Lo síðasta? dividió en 2 Þá var þið breytt í 2 para tener 10 mandamientos. til að hafa 10 boðorð. Pero estos 2 es un mandamiento. En þessi 2 bara sama. No codiciarás la mujer de tu prójimo, Tú skalt no ekki- codiciarás las cosas de tu prójimo. Þú skalt ekki Es un solo mandamiento, no 2. þú skalt ekki girnast Pero konuna la okkar. iglesia era sagaz En kirkjan hún breytti þessu. para estar seguro que la gente no se den cuenta, todavía tienen 10, pero no son los mismos que Dios había puesto. Þannig að þau tóku síðustu til að fólk tæki ekki eftir því að það væri búið að taka eitt út og þá hafa þeir allavega 10. ¿Entienden ustedes? Skiljið þetta? Entonces cambió la ley, ¿sí o no? Breyttist lög Guðs Y dice que va a hablar blasfemia. og það mun líka fara með Guðlast. Entonces Jesús dice, Og Jesús segir í Markus og pues en Guðspjalli: vano me honra enseñando como doctrinas, mandamientos de quién? De hombres. Til einskis dýrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Entonces en Juan 10:33, la blasfemia Og Jónas og Guðspjalli es cuando la persona dice que tiene el poder o las características de Dios. það þegar Guðlast þegar að fólk segist vera með eiginleika Guðs. En otras palabras, se pasan como que es Dios. Þeir þykjast vera Guð. Porque a Jesús lo querían apedrear Þeir vildu grýta Jesús. y decía que él hablaba blasfemia, Þeir sögðu að hann vera Guðlasta. porque siendo hombre te hace que... Af því að þú sem ert maður gjörir sjálfum þig að Guði. ¿Es peligroso eso, sí o no? Þetta hættulegt? Entonces, Já. en la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Í Biblíunu segir að ef við Él es que... játum syndir okkar, ¿Quién es Él? Dios. þá hann trú Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. og réttlátur svo hann fyrirgefur Preciosa syndirnar. promesa que dicen ustedes. Þetta fallegt lofórð að hann fyrirgefur syndirnar okkar. Pero noten algo interesante, Athugið þetta. lo que dice la iglesia. Þetta segir kirkjan. Si el Redentor descendiera a una iglesia y se sentara en un confesario para ministrar el sacramento de la penitencia,
y un sacerdote se sentara en el confesario, Jesús diría sobre cada penitente, ego te absolvo, y el penitente de cada uno sería ¿qué? Igualmente ¿qué? Þannig að ef að frelsarinn myndi fara í einhverja kirkju og fara inn í svona játunar klefa og til þess að gefa þetta sakrament iðrunar og ef hann kæmi þarna inn presturinn, La enseñanza es það sem er que að el kenna hombre að maðurinn tiene el mismo poder hefur sama mátt que Dios. og Guð. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Hvað merki dýrsins? La marca de la bestia Merki dýrsins es la siguiente. þetta. Por supuesto Að sjálfsögðu que la Iglesia Católica dice que el cambio fue hecho por ella segir kaþólska kirkjan að breytingin var gerð af henni. y el acto es una ¿qué? Marca de su poder Þetta merki hennar vald y autoridad eclesiástica og kirkjulegt en vald asuntos que í trúarlegum eso atriðum. viene de un cura que se llamaba Tomás, que vivía en la misma ciudad que yo vivía. Hann bjó í sömu borg og ég bjó í. Þessi prestur. Entonces, lo que sucedió fue que la ley de Dios tiene el séptimo día como el día de reposo, ¿está bien? Þannig að lög Guðs segja að við eigum að vera með 7. daginn Pues la mayoría de los cristianos van a la iglesia ¿cuándo? sem hvíldardag en El domingo. flesta kirkjudeildir fara á sunnudögum. Entonces se puede preguntar, ¿quién hizo el cambio? Hver gerði þessa breytingu? ¿Dios? Var það Guð? Le voy a explicarle lo siguiente. Og ég ætla að útskýra eitt fyrir ykkur. Cuando Jesús creó el mundo, Þegar að Jesús skapaði heiminn, reposó en qué día? El séptimo þá día, hvíldist hann á 7. en la dag creación. eftir sköpunina. De ahí adelante, cuando se encontró con Moisés, Svo þegar hann hitti Móses le dijo que iba a escribir la ley con su dedo en piedra. og þá skrifaði hann lögmálið með fingri sínum í stein. Y escribió que el día de reposo era el Þá sábado. sagði hann að það ætti að hvílast á laugadegi, Entonces, hvíldardegi. 4000 años después, Og svo mörg þúsund ára setna, Jesús vino a andar en la tierra. þá kom Jesús til jarðarinnar ¿Y qué hizo? og hvað gerði hann? Guardó el mismo día que había dado en la creación. Og þá hélt hann hvíldardaginn líka, alveg svo hann hafði gert við sköpunina. ¿Está bien? Entonces, es obvio Það svo augljóst que el cambio no fue hecho por el Señor. að Guð gerði ekki Y si breytingu. no fue el Señor que hizo el cambio, Og ef það var ekki hann, entonces está el interrogante, ¿quién lo cambió? spurningin þá, hver Por eso breytti? dice aquí, Og þess vegna stendur hér, el cambio fue hecho por breytingin ella. var gerð af henni. y el acto es una Og það marca. merki máttar hennar Entonces, ¿qué dice? og valds. El domingo es nuestro signo de autoridad. Sunnudagur merki valds okkar. La iglesia está por encima de la Biblia. Kirkjan ofar Biblíunni Y esta transferencia de la observancia del sábado es una que de og ello. það við höfum fært þetta að við séum ekki að tilbyðja á Esto laugardögum, sale en sýnir la það. revista católica de septiembre de 1923. En Þetta otras frá palabras, 1923 hubieron muchos cambios, að það urðu mikla breytingar. pero el que no sabe lo que dice la Biblia, En sá sem veit ekki það sem Biblían acepta segir, los cambios que como que son de Dios. og þá höldum við þetta komið frá Guði. Pero cuando uno estudia la Biblia, En þegar maður rannsaka Biblíuna, encuentra que esos cambios no vienen de Dios, og þá sjáum við að þetta kemur ekki frá Guði. vienen de los hombres. Frá mönnunum kemur ¿Está þetta. bien? Por eso es que la gente está confundida. Þess vegna er fólk ringlað. Entonces, va a cambiar los tiempos y la ley. Og hann mun breyta tíðum og lögum. Dice, el Papa Páfinn
tiene tanta autoridad er y með svo mikið poder vald og kraft que puede que modificar, explicar o interpretar incluso las divinas. getur breytt jafnvel guðlegum lögum. Y esto viene de Lucía Ferrari Pronta Biblioteca, el artículo Papa, tomo 2, página 29. Þetta kemur frá þessu, En otras palabras, la declaración es þessari grein. que la iglesia es más arriba de la Biblia. Og þetta segir að kirkjan er ofar Biblíunni. Entonces, siguiendo adelante, Og við skulum fara áfram. el catequismo del converso. Þessi bók sem heitir Katekismo de Y Converso. yo tengo mi catequismo. Ég á þetta til dæmis, þessa bók. Y en el catequismo para convertir a una persona católico, Þetta er svona að vera að útskýra hvernig maður á að Este es snúa el que fólki usaba. til kaþólskunar. y una pregunta en ella dice, Og það er spurt, ¿cuál es el día sábado? hver er hvíldardagurinn? Respuesta, sábado es el séptimo día. Og það er 7. dagur vikunar. Pregunta, Spurning. ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Akkur erum við þá að halda upp á sunnudaginn í Respuesta. stað laugardags? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Og svarið er að því að kirkjan kaþólska, hún breytti þessu yfir á sunnudag. La Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado judío, Eftir að kirkjan breytti þessum degi frá o sea, el hvíldardegi, séptimo día de la semana, frá 7. deginum al primero, yfir á hinn fyrsta, hizo que el tercero gerði hann þetta þriðja boðorð sea referido a qué? Al domingo, að þá, como el día santo þá er verið að tala sunnudagi y el día del Señor. sem dag De nuevo la drottins. enciclopedia de la Iglesia Católica. En otras palabras, Está estos terrible. cambios usted lo puede encontrar en el Google, Sí, que solamente ir Fundið þetta bara á Google al internet y puede encontrar toda esta información. og þar getið fundið þetta allt. ¿Por qué lo estoy presentando? En af hverju er að kynna þetta fyrir? Porque algunos de ustedes me pidieron, ¿qué es la marca de la bestia? Að því að sumi spurðu, ¿Y quién es la bestia? hvað er merkið dýrsins? Estamos confundidos. Hver er dýrið? Bueno, ojalá que ahora no estén confundidos. Vonandi eru þau ekki áttavill núna. Ojalá que puedan entender Vonandi skiljiði núna que Dios revela su palabra að Guð hann sýnir orð sitt con el propósito de llevarnos en caminos rectos y correctos. og bara okkur orð sitt til þess að leiða okkur réttan veg. Pero ¿qué sucede? En hvað gerist? El hombre que no quiere ir en armonía con lo que dice Dios, Maðurinn sem vill ekki gera eins og Guð segir, busca otros caminos, leitar að öðrum leiðum, conveniente. það sem er þægilegt og hendar. Entonces, cuando Dios le pide a uno que uno debe obedecer, Og svo þegar Guð biður okkur um að hlýða, es difícil obedecer cuando uno está girando en cierta dirección. þá er erfitt að hlýða maður að fara ykkur allt aðra átt. Porque muchas veces, cuando uno se despierta de la realidad, Það er oft þegar maður vaknar af vondu que lo que blundi, uno está siguiendo son cosas humanas, þá sér maður að maður er að eldast við eitthvað mannlegt y decidir cambiar, og vill svo breyta algunas veces es difícil. og þá er það oft svo erfitt. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Skiljiði hvað ég á við? Entonces, se hacen costumbres. Þannig að það eru venjur. Es como si usted va a la isla de Guam, Það er eins og þið myndu fara á eiguna Guam ellos hacen lo que los españoles enseñaron, og þeir gera það sem að Spánverjarnir kendi. cocinar cerdo, Þeir elda svínakjöt, el cerdo, el puerco, ¿no? svínið, Ellos lo hacen, hacen un hoyo en la tierra, þeir gera hólu í entonces jörðina, ponen piedras abajo, setja steina þar, ponen leña svo setja þau eldi y við, ponen el cerdo svo setja þau y svínið después tapan el cerdo og svo setja þau mold y yfir ahí entonces cocinan el cerdo. og þannig eldast svínið. Y ellos piensan que esta costumbre es costumbre de ellos. Og þeir halda að þetta séu þeirra venjur. El problema con esa información es, Vandamáli við þetta er antes que los españoles llegaron a Guam að áður en að o Spánverjarnir las komu islas de Micronesia, á þessar eyjur í no Míkrónesíu, existía un cerdo þá var ekki til svín en las islas. á þessum eyjum. Entonces se tiene que preguntar, ¿cómo llegaron los cerdos allá? Og þá spyrir maður sig, hvernig Los cerdos no nadan. komust Entonces, ¿cómo svínin? llegaron?
ekki syndu þau, en los buques, en los barcos. kom náttúrulega með ¿Los bátana barcos de quién? De los españoles. með Spánverjum og De hecho, bátum que es interesante. þeirra. En Europa, en España especialmente, Í Evrópu, sérstaklega á en el Spáni, tiempo 1400 y pico, cuando Isabela era la reina, 1400 eitthvað þegar Ísabel drottning var yfir ella landinu declaró que todo el mundo tenía que ser católico. og en þá España. sagði hún það verða allir að vera kaþólskir Y hér el que no era católico, og sá sem var ekki o kaþólskur tenía que huir þá þurfti hann annarkvort að o le flýja cortaban la cabeza. eða hann var drepinn. Está bien. Ahora, muchas veces los judíos trataban de decir que eran españoles, Oft sögðu gyðingar að þeir væru Spánverjar porque los judíos tenían nombres hispanos. af því að þeir voru með svona eftirnefnt Está bien. Spánverja. Como estoy diciendo, el nombre Pérez Ef við segjum Peres, es un nombre judío. þetta er gyðingarnam. Pues adaptado por los españoles, la gente hispana piensa que el nombre Pérez es un nombre hispano. Og Spánverjar halda að þetta sé spánst eftirnafn. Entonces los judíos se escondían detrás de su nombre. Og gyðingarnir földu sér bak við nafni sitt Pero para averiguar si eran en realidad católicos o judíos, til að finna út hvort þeir væru örugglega gyðingar eða le kaþólskir. ofrecían que coman el cerdo. Þá létu þeir það borða svínakjött. Pero el judío no comía cerdo. En gyðingurinn borðaði ekki svínakjött. Y esa era la prueba para averiguar si eran judíos. Og þetta var til þess að finna út hvort Y si þeir no se væru comían el cerdo, gyðingar. Ef þeir borðuðu ekki svínakjött þá voru þeir drepnir. ¿está bien? Entonces, es interesante. Þetta er athyglisvert. Dice aquí hay qué cosa? Sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el qué. Número de la bestia, porque es número de un hombre y su número es 666. Hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins þegar tala manns er það og tala hans er 666. Si lo que estoy presentando Það sem ég er es að cierto, kynna, entonces este poder debe tener un número 666. ef þetta er rétt þá hlýtur þetta vald að vera með þessa tölu Como 666. un parte de su nombre. Bara eins og hluti af nafninu. ¿Está bien? Okay? Una de las coronas del Papa Á einum kóronum pávans tiene este nombre, kemur þessi titill, Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. ¿Qué significa eso? Hvað þýðir þetta? Vicarius Filii Dei quiere decir Það þýðir en lugar í staðinn fyrir del Hijo de sonar Dios. Guðs. Í staðinn fyrir son Guðs. ¿En qué? En lugar Í staðinn del Hijo sonar de Dios. Guðs. Y ese título lo tiene en la corona. ¿Está bien? Þetta er hann með á Pero es kóronum. un título Þetta- latín. Þetta er titill sem er latneskur. Ahora, como el nombre es un nombre romano, Þetta er rómverst nafn entonces vamos a ver si tiene el valor de 666. og við skulum aðtöku hvort að þessi tala sé Entonces, eivið þarna. ¿es cuánto? Vaff er 5. 5, Y es, I er C es 7 er 100, A 0, R 0, I 1, I U 1, U o BU það er vaff 5. 5, Entonces, la F tiene 0. ekkert. I1, L L er 50, 50, I1, 1. D es cuánto? D er 500, 500. E er ekkert. 0, I E er y 1, 1. Entonces, estos son 501, 501, estos son 53 53, y estos son 100, 112. 112 Y el total de todos esos es og samantals er þetta 666. 666. Increíble. Ótrúlegt. ¿Ah? Ahora, tenía yo un amigo que falleció, era pastor, Ég átti vin sem að dó og hann var prestur y había gente que estaba negando que el Papa tiene ese nombre en su corona. og þá var fólk að segja nei, Páfan var ekkert með þennan titil á kórununni. Bueno, él había guardado esta publicación Hann hafði geymt þetta blað y cuando alguien estaba diciendo que nada es cierto, þegar einhver sagði að þetta væri ekki satt. él me mandó la copia. Þá senda mér þetta ljósið. Entonces, aquí, Hérna stendur, el que está escribiendo este artículo es un cura católico þetta er kaþólsku prestur sem skrifaði þetta y está diciendo og hérna stendur el título del Papa titill de Páfans, Róma es Páfans Vicarius Filii Dei. er Vicarius Filii Dei.
Esto está inscrito en el mitre que tiene. Það stendur í kórónunans. Y si uno toma las letras Og ef maður tekur de su título, alla stafi úr titlinum, que representa latín números, sem að þýðir latnesk númer, y los suma, og það tekið allt el saman, total es 666. þá kemur út þessi tala, Y aquí lo escribió Vicarios 666. y puso los números. Og svo sett hann númerin við þetta allt saman. Entonces, el total de todo esto es 666. Og þarna þetta 666. Entonces, aún en la revista está la evidencia, Þarna sönnunargagn, y ahí está más grande. og þarna Ustedes sjáum pueden við ver það betur. Vicarios Filii Dei, Vicarius Filii Dei, 666. 666. ¿Y esto lo escribió quién? Hver skrifaði þetta? Reverendo quién? Ernest Hall, Presturinn Ernest Hall, que es el autor de este artículo. sem skrifaði þessa grein, sem var kaþólskur prestur. Ahora, Og Jesús dice, Markus og Guðspjall, pues en vano me qué, til einskis dýrkar þeim mig, enseñando como doctrina qué cosa, mandamientos de þeir hombre. kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Por eso es que hay mucha gente Þess vegna segir margt fólk que no quieren que la gente estudie en la Biblia, að þeir geta verið að lesa í Biblíunni. porque si estudian, Því ef þeir rannsakið hana averigüen cosas og athugið hluti, que son espantosas. að þá getur það vakið óhug. Porque si uno se crea en cierto ambiente Því að ef maður bara elst upp við vist umhverfi y entonces se encuentra que todo este tiempo ha sido engañado, og sér að það búið að vera að blekkja mann, no le cae bien a la persona. að það líka mann ekki vel við. ¿Es cierto, sí o no? Er það ekki rétt? Pero Dios no está diciéndonos estas cosas para tirarle piedra a alguien, Guð er ekki að segja ykkur þetta til þess að henda grjóti í annað fólk. pero está despertando la conciencia a la realidad que hay algo que se llama la verdad, y la verdad está en la palabra, Og til þess að vekja umhugsunar sannleikan sem í orði y hay Guðs. cosas que son solamente costumbres, Og sumt bara hefð, pero que no están en armonía con la palabra de Dios. en ekki í samræmi við orð Guðs. Yo tengo, mi tío político tenía, él murió, Já, frænda sem dáin núna, él era una persona muy dura, þetta var mjög harneskjulegur frændi, pero muy católica. hann var mjög kaþólskur. Yo me acuerdo como niño que lo veía que tomaba el agua de la santa agua y se cruzaba, Ég man þegar ég var pasaba adentro y se hincaba og ég sá að hann se setti cruzaba, svona kross y después yfir pasaba al sig, frente, tomaba la comunión hann tók oblátuna y salía con sus manos en forma de oración, og setti se mann, arrodillaba setti y hendurnar sínar oraba. svona Y lo hacía eso todos los domingos. og bæn og fór á hnén og gerði þetta alla sunnudag. Pero un día En einn daginn llegó una muchachita en la casa de mi tía. kom ung stúlka og bankaði upp á dyr Entonces hjá la frænku. muchachita tenía 13 años de edad. Hún var 13 ára Y eso fue la ocasión donde mi tía se dio cuenta og þar que mi tío político tenía otra esposa escondida, tók frænka mér eftir því að maðurinn hennar átti hjákonu que se cansó de tapar el hecho de que él tenía otra mujer. og hún hafði orðið þreytt á því að vera að fela það. Y largó a la muchacha que se vaya a vivir con su padre. Og hún sendi stelpan til að búa hjá pappa Le sinni. dio la dirección, Hún gaf hann la muchacha le tocó en la puerta de mi tía. heimilisfangið Y cuando mi tía se dio cuenta de lo que estaba pasando, casi se desmaya. og þegar að frænka mér tók eftir þessu þá leið næstuð yfir hana. Y todo el tiempo que estaba haciendo, Og hann var alltaf að krossa sig. ¿cuántos de ustedes mujeres les gustaría tener un esposo así? Hverju myndi vilja eiga svona eigimann? ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Hvað gerist þá? Nosotros nos convertimos, Við yðrumst, pero para mi tío, en frændi minn, nosotros éramos lo que él llamaba títere. en hann var eins og leikbrúða. ¿Ustedes conocen esa palabra? Vitið hvað leikbrúða er? ¿Está bien? Entonces, mi primo, Frændi minn annar, él era bien católico, hann var mjög kaþólskur, pues era drogadicto. en hann var Y mi eiturlíður. tío no sabía que mi primo era drogadicto.
Og frændi minn vissi ekki að sonur hans væri í eiturlyfjum. pero yo lo sabía. En ég vissi það. Y decidí hacer lo posible para sacarlo de esa trampa. Og ég gerði hvað sem til þess að koma honum upp úr Y þessu. comencé a testificarle y compartir con él la palabra de Dios. Ég var að deila með hann orðið Guðs. Y entonces finalmente Og að ná lokum mi primo se convirtió. að þá snýrist Abandonó la aguja que estaba usando para usarse de las drogas heroína. þessi eiturlyfja neytandi frændi minn, hann komst upp úr þessu. Pero cuando mi primo se convirtió, En þegar hann tók mi trú, tío se puso furioso þá var pabbi hans sem var frændi minn alveg brjálaður. y declaró que de aquí adelante que no debemos de pisar su casa. Og eftir það máttum við ekki stíga fæti inn á heimilið hans. Pero mi primo sufrió En sonur hans þjáðist porque mikið. él tenía miedo a decirle a su papá que era drogadicto, Hann þorði ekki að segja að pappa hann hefði verið í eiturlyfjunum. pero al mismo tiempo En á sama tíma no quería que lo sepa. vildi hann ekki að hann myndi vita. Pensaba que si llega a saberlo lo va a matar. Ef hann myndi frétta hann myndi hann bara drepa hann. Pero cuando vio que nos estaba maltratando a nosotros En þegar hann sá hvernig hann var að koma y fram que á no okkur, quería que nosotros lleguemos a su casa jamás, að okkur var ekki leift að fara heim til hans, un día mi primo se acercó a mi tío þá fór frændi minn sonur hans y til le hans dice, og papi, sagði, yo pappi, quiero que te sientes. ég vil að þú fáið sæti. Y él dijo, yo no tengo que sentarme, dime lo que me quiere Og decir. þá sagði hann, þú þarft ekki að bjóða No, mig til papi, sætis. siéntate. Fáðu þið sæti, pappi. Y él dijo, no tengo que sentarme, Yeah. dime, ¿qué es lo que pasa? Ég þarf ekki að fá mér sæti, segð Mi mér bara. primo le dice, papi, tiene que sentar. Þú þarft að fá þið sæti, pappi. Entonces se sentó él Þannig að hann settist y dijo, ¿qué está pasando? og hann sagði, hvað að gerast? Pensó que le iba a dar alguna noticia de que alguien se murió, etc. ¿no? Hann hélt hann myndi fá okkur að vitneskju um eitthvað Y andlátt. entonces Junior le dijo, Og þá sagði papi, te sonur hans, quiero decirte pappi, ég vil segja það. que yo he sido drogadicto usando heroína con aguja. Ég búin að vera að dæli með heroíni með nál. Y tenía miedo de que tú lo sepas, Og ég var hrættur og þú myndi finna porque sabía og uppgöta que si það. tú lo supieras, Og ég me vissi matara. að þú myndi vera mjög reiður ef þú myndi vita það. Pero si no fuesen por mis primos, En ef það væri ekki fyrir einmitt que frændur mína compartieron conmigo sem að deildu með mér el Evangelio de Jesús þessu y fagnaði me dio el reyndi poder para vencer, og gáði mér mátt y til að cambiar, sigrast og breytast, todavía yo debiera ser un drogadicto. þá væri ég ennþá í eiturlyfjunum. Y me duele, Og papi, mér verkjar, pappi, cuando sé que ellos son los que me salvaron að þeir voru þeir sem björguðu mér y tú lo estás maltratando. og þú ert að koma illa fram við þá. Me dice mi primo que cuando mi tío oyó eso, Þegar að frændi mér heyrði þetta, se cayó de la silla þá datt hann úr stólnum y comenzó a llorar. og byrjaði að gráta. Y finalmente le dijo a mi primo, Og svo sagði hann við frænda minn, si esa religión hizo eso por ti, ef að þessi trú gerði þetta yo fyrir þig, también la necesito. þá vil ég hana líka. Y mi tío entonces Og þá decidió ákvað hann estudiar la Biblia að rannsaka y Biblíu, encontró que él también podía cambiar. að hann gætt líka breyst Y se bautizó og hann skýrðist y totalmente cambió. og hann breytist algjörlega. Antes, cuando nosotros íbamos a la bodega, Áður þá vorum við að fara í búðina a ver si nos podíamos coger alguna cosa para comer. svo hann myndi gefa okkur eitthvað að borða. Él prefería que se pudra o botarla que dársela a nosotros. Hann vildi frekar að hann myndi eyðileggjast og hann myndi henda því í ruslu heldur en að gefa Pero okkur. cuando cambió En þegar hann breyttist y yo llevaba a mis hijos a visitarlo, og ég kom með börnum mín til tomaba a hans, mis hijos por las manos y le decía, ¿qué es lo que quieres? Mira, coge esto y coge esto. þá leitt hann Yo le börnum mín og gaf þeim Pero, allt sem hann tío, vildi. por favor, no. Me dice, no me diga que haga con mis cosas. Si es mío, si yo se lo quiero dar a tus niños, se los doy. Og hann vildi bara gefa þeim alveg allt það sem hann átti. Totalmente en cambio. ¿Qué dicen ustedes? Hvílík breyting af Y manni. el hombre se consagró a Dios. Og hann gaf sig Guði, hann Y de helgaði ahí sig Guði. adelante hizo un cambio tan precioso Og hann breyttist que og la gente no creía que era el mismo verdugo que era antes. það hefði enginn trúið hvernig hann hefði verið áður. Un hombre con pasión, en amor, cambiado. Y mi tía entonces también se entregó. Og frænka mín gaf sig líka Guði. Y cuando murió mi tío, Og þegar hann dó, murió en la esperanza de Jesús. þá dó hann í þeirri von að Jesús ¿Qué myndi dicen koma aftur. ustedes? Hvað segir þið? Amén, ¿sí o no? Amen. Entonces hay poder en Það la er, verdad que Cristo ofrece. það er kraftur í því sem að Jesús Libra a býður la okkur. persona
los quita de las tradiciones y les ayuda a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Og hann hjálpar þúsundum að sjá hvað Guðs og hvað ekki Guðs. Y entonces nos llama, Hann kallar okkur, nos invita. hann býður okkur. Note, Sjáum hérna í Markus og Guðspjalli. les decía también, bien desecháis qué cosa. Hann sagði við þá, El mandamiento de Dios para establecer qué cosa. Vuestras tradiciones. Entonces, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs og að þér geti rækt erfikenningar yðar. y la última invitación Og þetta loka boð, es Y oír openbarun. otra voz del cielo ég heyrði rödd af himni que decía, sem sagði, salid de ella, gangið út mitt fólk, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados svo þér eigi engan hluti í syndum hennar ni recibáis parte de sus plagas. og hreppið ekki plágur hennar. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta Hversu mörg ykkar hafi tekið eftir því que ha habido un cambio að þau eru átt sér að breyting y que el cambio no salió de la palabra, sino salió del hombre? að breytingi kom ekki úr orði Guðs heldur frá mönnunum? ¿Y cuántos de ustedes Og hversu mörg ykkar hér quisieran decir, Señor, myndu vilja segja, drottin, entiendo lo que está diciendo, ég skil það sem þú ert að segja, aunque es un choque, þó þetta sé áfall, me doy cuenta ég tek eftir því de la realidad, af þessum que raunveruleika. hay cosas que yo creo, Það það sem ég que me trúi, han enseñado, sem ég hef lært, que pensé que eran de ti, að ég hélt að væri frá cuando þér, ahora me doy cuenta en nú sé que ég no la es realidad. að það ekki raunveruleikin. Y quisiera, Señor, Og ég vildi óska andar en pos de ti. að ganga á þínum vegum. Quisiera andar en conformidad de tus mandamientos. Ég myndi vilja fylgja þínum boðorðum Quiero vivir en armonía con tus principios. og ég vil lifa samkvæmt þínum lögum Y quiero decidir eso og ég vil ákveða þetta ahora mismo. núna. ¿Cuántos les gustaría levantar la mano y decir, Señor, Hversu mörg Cuenta myndi vilja conmigo. leift upp hend og cuenta segja, conmigo porque quiero vivir en armonía con tus ég principios? vil lifa samkvæmt þínum Quiero meginreglum. seguir tus verdades. Ég vil fylgja þinni Quiero vivir en armonía con Þínum- tu ley. sannleik. Porque quiero decirte, Señor, Ég vil segja, que drottin, te amo. ég elska þig. Amén. Amen. Oremos. Við skulum biðja. Señor, Drottin, tantas cosas han pasado en este mundo. það er svo margt gerst í þessum heimi Y muchas veces estamos solamente viviendo nuestra vida og margir eru að lifa lífinu y no nos damos cuenta og við tökum ekki eftir því de las cosas que están pasando detrás de las puertas. sem að gerast bak við dyrnar. Pero en este momento En eins og nos damos cuenta þá tökum við eftir því que tú nos tienes en tus manos, að þú ert með okkur í hendi þér. que tú tienes el deseo Þú ert með þessa de guiarme, þrá að leiða okkur, de ayudarme hjálpa okkur y de ponerme en una senda og setja mig á que llega hasta la eternidad. stað sem að fer alla leið til eilíðar. Bendícenos Viltu blessa okkur y cuida de nosotros. og passa upp á okkur. Ayúdanos a serte fiel. Hjálpa okkur að vera því, trú Lo þér. pedimos en el nombre de Jesús. Við biðjum þessi Jesú Krist, Amen. nafni Jesú Krist. Amen. Fyrirlesturinn. El último seminario de por noche, Er á föstudaginn klukkan 19:30 el viernes a las 7:30. og þá mun Lúi Torres tala innsigli Guðs. Nos va a platicar Pastor Torres del sello de Dios. Svo við viljum eins sannarlega ekki missa því. No queremos perder ese seminario. Og þannig að ég þakka ykkur bara fyrir í kvöld og býð ykkur góða nótt. Gracias por esta noche y que tengan buen viaje. Sjáumst á föstudaginn. Nos vemos el viernes. Adiós.